हम लोग आ चुके हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। नमस्कार पटना लोग, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त अच्छा होंगे। आज मैं पथार में खेती पथार में वो क्या हार सीटने जा रहा हो। माथा में पूरा हेलमेट ले लिया है। माई पासे पासे आ रहा है। हम दोनों आज सीटेंगे। माई कितना दूर है पता नहीं हो, पीछे पीछे आ रहा है माई। और हादसा बहुत डर लगता है, जोक भी होता है ना पत्थर में। ओ यूरिया हार सीखने जा रहा हो। चलो आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो वीडियो इन तक देखना किंतु दे। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। इखन है हमारा गांव का पत्थर। पूरा देखो इधर खेती रीति कोरा नहीं है, पूरा माटी ऐसे पड़ा हुआ है। उधर पूरा धान लगा दिया है। आदमी सादमी कुछ नहीं है। इधर जंगल भी बहुत है। माई के मन दूर पाया है। ओ माई आ रहा है, देखो गुरु के पीछे है माई। हाउ दुटे की आई बम डांगर डांगर सकारी खन छिया दी ऐसे। चल नदी को पास पार करता है डोंग को। चलो चाउल का दाम इतना बढ़ ही गया है, 40 टका किलो है। और हमारा दरे साधारण मानुह का तो किना बहुत मुश्किल होता है। दिन में 400 टका हाजिरा कर केने केजी चाउल 40 टका किनी केने बाकी पैसा की करबी। सेनका हेने कथा आरो न। तार कारणे खेती करा भाल। 2 बिघा किलो बছৰটো चली जाए। हमारा 2 बिघा माने আছে। ओइ पडलु रसुन जो की करा जाए सांग চাই থাকচোন থাক ভিডিঅ'টো কোনহাই দেই। আমাৰ মৰমৰ মায়ে আহাৰ চিতাই আছে। মই চাই আছো। অলপ পিছত মই মাৰেগা, কাৰণ গৰমটো বহুত কুটি মুৰে দিয়া হে। কুটি ফাটা ৰ'দ দিয়া হে, কুটি ফাটা। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ঐ দুটা চাওক আহাৰ গিলা নে কি কয়। বগলীটোকে সৰু দেখা হৈছে। এইখিনি খেতি আমাৰ হয়। তালৈকে যাব লাগিব হাৰ মাৰি। এই দুটা পথ আছে যে তালৈকে যাব লাগিব। আপোনালোক দেখাই দি আছে জুম কৰি। এই পথ দুটালৈকে যাব লাগিব। ইমান গৰম দিছে কানা হক। माथा साथा खाई দিব। बरखुन देता है तो ब्याह जोर से देता है, एकदम बानपानी हो जाता है। और रोड देता है तो हुक्का देता है कुछ पाओ। আমার পথাৰত থকা আইফেল টাৱাৰ তো এইটো এটা আইফেল টাৱাৰ। সেইটো এটা টাৱাৰ আছে আমাৰ ইয়াতে। এইটো ব্ৰুজ খালিফা হয়। আগফালে আছে যোনটো আপোনালোকৰ দেখাই দি আছো। এইয়া চাওক ব্ৰুজ খালিফা। পথাৰৰ মাজতহে ডাঙৰ দেখে, কিন্তু মেলত গেলে সৰুৱেই। চাওক পথাৰখন চাওক আমাৰ ইয়াৰে ধুনীয়া। মায়ে আহিবই পৰা নাই এইফালে। এইবাৰ মই চিটাই গা সাৰ লৈ লিয়াই নিষ্কামে। এবাৰ মই পুৰা এইখিনি চিটাই देगा। देखो पहले ऐसा काम किया नहीं है अभी तक, आज पहली बार किया हुआ हो हार सीता हुआ काम। चलो करके देखते हैं कैसा लगता है। तो मग दिखाई था मैं हेरी पूरी सुन जा मैं देखा नहीं जा। इमान चरत चरत नहाय अलप कम 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 सिर 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 मारि जाय थाक। শিকাই আছে মোক শিকাই আছে। हमको नहीं पता है क्या। इगलाखन मार কোনগিলাখান মাৰাই নাই।
চিৰ মাৰ এনেকে এনেকে দিবি 2-3টা আঙুলি দি এনেকে দিবি চিৰ ওলাই যাব হয় নেকি? ঠিক আছে বাৰু। চিনা বাইদেউ এইবাৰ কাষৰ পৰা দিবি এইখিনি নপুৰল চিৰ ককেও বাকী নহা কৰি যাই থাক এই গৰমত পাৰি নেকি? কাষৰ পৰা কৰি দি নপুৰলি পিছত আৰু দিগদাৰ হ'ব মই ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ ধুনীয়া কাষত মাজি থাক কাষত বেছিকৈ দিবি কাষত বেছি কৰি দি আছে মাছটো যা দিছোঁ আছে দেউ যা চল পাইছে চিৰ মাৰ ফটা কৰিব নামাৰি চিৰ মাৰ এই গলি কোন চটকে পৰা নাই ইतना ही रोकना लगेगा मतलब कि शॉर्ट के पूछी पार्टनर लोग अभी देखो मार दे रहा है यूरिया हार सिटाই আছে মায়ে আমাৰ আৰু বেছি নাই 2টা ডবল আছে এই 2টা ডবল হলে ঘৰলৈ যাবলৈ পাম আৰু আমাৰ সৰু জমামাই কুটিমৰে ৰ'দ দিছি একদম সিজি গেছি চাও ভিউ চাও পথাৰৰ ভিউ সেউজীয়া হৰ তৰফ গ্ৰীন মই সিতানে কাই সিতালা ইতানে তই জানা দে মায়ে গোটেই কাম জানা বুলি ভাবে নিজকে মই যে তাত কৰি বহুত কাম জানো গমেই নাপাই সি কেনে গৰম সিজি কিছু না বেয়া দিছি পথাৰত আহি কেতিয়াবা ভালো লাগে কেতিয়াবা বেয়া লাগে গৰমৰ কাৰণে মই একদম অশান্তি পাওঁ বৰষুণ দি থাকিলে ভাল লাগে পথাৰত আহি এনে গাইছ ভিডিঅ'টো কেনে গ'ল পালে কমেণ্টত জনাবচোন আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনে পাইছে মই এনে ভিডিঅ' দিয়া নাযায় কাৰণ মই কিবা কাম কৰি ফুৰোঁ হাজিৰা কৰি ফুৰোঁ না তাৰ কাৰণে মাজে 2-এটা আৰু এনে এইবিলাক স্মৃতিৰ কাৰণেহে ৰখা হয় মোৰ ভিডিঅ'বিলাক বেছি লাগে যাতে চাব পাৰোঁ যিকোনো কাম কৰি যাই থাকিব লাগে চাকচেছ হোৱাটো পিছৰ কথা একদম কৰি যাই থাক মনে প্ৰাণে লাগি যাই থাক খেতি কৰিলেও মনে প্ৰাণে লাগি যাই থাক ধুনীয়া ফল পাব যিকোনো কাম দিলছে কাৰণে চাই চলো এই মানুহকেইজনক চব বন্ধুসকল সিহঁতে আহু ধান কাটি আছে हम लोग आ चुके हैं कैमरामैन जल्दी फोकस करो জোক কাম আছে চাওকচোন ইমান ডাঙৰ জোক এয়া জোক কামুৰিছিলে কি ডাঙৰ জোক মোৰতো আৰু এতিয়া আৰু সম্ভৱেই নহয় ইয়াতে पार्टनर लोग अभी हमारा घर जाने का समय हो गया है और ज्यादा नहीं है माने थोड़ा सा है उसको देख के अभी चला आएगा अभी हम लोग घर जाएंगे और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चलो बाय बाय लव यू ऑल।